الحمد لله حمدا تطيب به حياتنا وتستريح به أنفسنا وتقر به أعيننا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من أوائل ما نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم سورة المدثر، فهي السورة الرابعة في ترتيب نزول السور القرآنية. فالسورة الأولى سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والثانية سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. والثالثة سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم الرابعة سورة المدثر. ومن تعليمات الله تبارك وتعالى لنبيه في هذه السورة قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نقف هنيئة وقفة تدبر واستفادة عند الآية الرابعة عند قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات، علما أن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الإسلام دين الطهارة والجمال ظاهرا وباطنا، لا دين النجاسة والقبح. وكما دلت أن الطهارة لها مكانة عظيمة في الإسلام. ومما يدل على أهمية الطهارة في الإسلام ما يلي: أولا، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات كالطواف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا، أن التقصير في التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب في القبر، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومعنى لا يستتر من البول أي لا يستنزه منه. ثالثا، أن الله سبحانه وتعالى امتدح المتطهرين فقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطهارة بأنها نصف الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. خامسا، أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، فالإنسان مجبول على حب النظافة والجمال والنفور من القذارة والنجاسة، وديننا الإسلام هو دين الفطرة. سادسا، أن الطهارة والنظافة تحسن صاحبها من أمراض كثيرة، والأقذار والنجاسة سبب في حصول كثير من الأمراض، والإسلام يحثنا على حفظ الصحة، بل قد يسقط الإسلام بعض الواجبات حفاظا على الصحة. عباد الله، الطهارة في الإسلام نوعان: النوع الأول الطهارة الباطنة، وهي تطهير القلب من الشرك الخفي ومن سائر أمراض القلوب من حقد وحسد وبغضاء وحب الدنيا وحب الشهوات المحرمة. وطهارة القلب أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن الشرعية مع وجود النجاسة الشرك. ولقد بين الله تعالى أهمية الطهارة الباطنة في سورة الشمس فقال: قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها. والمعنى أنه فاز من طهر نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية، وقد خسر من أخفى نفسه فدنسها بالشرك والمعاصي. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. السؤال: كيف نطهر قلوبنا؟ الجواب: يكون تطهير القلب بكثرة قراءة القرآن والاستماع إليه وتدبر معانيه، وبالإكثار من الدعاء بطلب الهداية والمغفرة، وبالتوبة الصادقة بالإقلاع عن الذنب مع الندم والعزم على عدم العودة، ومجالسة الصالحين، والاستماع إلى الوعظ وكلام الإيمان، وكذلك الإخلاص في العبادة والسعي نحو حب الله ورسوله. النوع الآخر الطهارة الحسية، وهي تطهير البدن من الحدث والخبث. والحدث هو شيء معنوي غير محسوس يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة ونحوها. والحدث نوعان: الحدث الأصغر وهو ما يجب به الوضوء كخروج الريح أو البول أو الغائط. الحدث الأكبر وهو ما يجب به الغسل كالجنابة. أما الخبث فهو النجاسة الماضية التي تصيب اللباس أو البدن أو مكان الصلاة كالبول أو الغائط أو دم الحيض وغير ذلك. أيها المؤمنون، لا يصح كل من طهارة الحدث وطهارة الخبث إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. أما إذا تغير أحد أوصاف الماء بشيء طاهر لكنه يفارقه غالبا كالزيت واللبن والصابون وعطر، فالماء الطاهر غير مطهر، يستعمل في العادات كالطبخ وغيره، ولا يستعمل في الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة من الثوب. لكن لا بأس بالتراب والحمى والسبخة وما يتولد في الماء لطول المكث، لأن كل ذلك لا يفارق الماء غالبا. أما إذا تغير أحد أوصاف الماء بشيء نجس كالبول والغائط فالماء النجس لا يستعمل لا في شيء من العبادات ولا في شيء من العادات. عباد الله، إذا أصابت نجاسة حسية بدن المسلم أو ثوبه أو مصلاه وتعين محل النجاسة وجب غسل المحل فقط. أما إذا لم يعرف المحل أو انتشرت النجاسة وجب غسل الثوب كله. وإذا شك المسلم هل أصابته النجاسة رش الماء على المكان الذي شك أنه أصابته النجاسة، ومن أصابه شيء شك هل هو نجس أو لا فلا شيء عليه من غسل أو رش. ومن تذكر النجاسة في ثوبه مثلا وهو في الصلاة قطع الصلاة وأزال النجاسة ثم استأنف الصلاة إلا أن يخاف خروج الوقت. كمن يصلي العصر في الساعة 45 لعذر طبعا، والشمس تغرب في الساعة 55 وهو يعلم أنه إذا أراد الخروج من الصلاة لإزالة النجاسة غربت الشمس، صلى بالنجاسة ولا بأس. ومن صلى بالنجاسة الناسية ثم تذكر بعد السلام أعاد الصلاة ما دام وقتها باقيا. كمن صلى العصر بالنجاسة في ثوبه في الساعة 1:30 وتذكر في الساعة 4 أو 5 قبل غروب الشمس. أما إذا تذكر بعد غروب الشمس فلا يعيد الصلاة لأن وقت العصر يخرج بغروب الشمس. À Allah, la louange qui embellit nos vies, qui apaise nos âmes, qui réjouit nos yeux. La louange abondante, bonne et bénie est à Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèles serviteurs d'Allah, parmi les premières choses, les premiers versets, les premiers chapitres qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Surat al-Muddathir, chapitre
celui qui est vêtu d'un manteau. C'est la 4e sourate, dont le 4e chapitre qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la première sourate, le premier chapitre qui a été révélé au prophète, c'est Suratul Alaq, l'adhérence. La deuxième sourate, c'est Suratul Qalam, la plume. La troisième sourate, c'est Suratul Muzammil, celui qui est couvert d'un manteau. Et la 4e donc, Suratul Muddathir. Et parmi les prescriptions, les enseignements d'Allah faits au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cette sourate qui est Surat Al-Muddathir, la 4e sourate, celui qui est vêtu d'un manteau, Allah dit: ô toi, Muhammad, le vêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les. Et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Nous allons nous arrêter au 4e verset, dans lequel Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: et tes vêtements purifie-les. Ce verset nous montre clairement qu'Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de purifier son extérieur. Or, la purification externe, c'est le complément de la purification interne. Ce qui veut dire clairement que l'islam, c'est une religion de pureté, de propreté, de purification. C'est une religion de beauté. La purification et la beauté interne et externe. Ce verset nous montre clairement qu'il y a une grande place en islam pour la propreté, la purification, la pureté. Et ce qui démontre cela de plus, c'est qu'en islam, l'adoration telle que la prière, telle que la circumambulation, les tout qu'on fait autour de la Kaaba, tout cela est conditionné par la pureté. Si on n'est pas pur, on ne peut pas les faire. C'est pourquoi Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous lorsqu'il est impur jusqu'à ce qu'il se purifie, jusqu'à ce qu'il fait les ablutions. La deuxième chose qui nous montre qu'en islam la propreté est importante, c'est que le fait de négliger la purification, la propreté, ça t'amène au châtiment de la tombe. C'est une cause du châtiment de la tombe. Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, un jour passé, il a vu 2 tombes, 2 tombeaux. Et le prophète enseigne à ses compagnons en disant que vous voyez ces 2 tombes-là, ceux qui sont à l'intérieur sont dans les châtiments. Le premier là, il ne se purifiait pas de ses urines. Quand il va faire l'urine, il va faire pipi, il ne se purifie pas. L'autre, lui, marchait entre les gens avec le colportage. Il prend la parole de celui-là pour aller dire à l'autre. Dans ce verset, vous voyez comment quelqu'un dans sa tombe est châtié parce qu'il n'est pas propre. La troisième chose, Allah exalté dans le Coran a fait l'éloge des gens qui se purifient. Allah dit: Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. La 4e chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre et nous décrit que la propreté, c'est la moitié de la foi. La foi dont on parle en islam, la foi. Si tu divises la foi en 2, la propreté, la pureté prend une partie. Et la 5e chose, la pureté, c'est la nature humaine. La propreté, c'est la nature humaine. L'homme, là, dans sa nature, aime ce qui est propre, ce qui est beau. Et il déteste ce qui est vilain, ce qui n'est pas propre, ce qui est impur. Or, l'islam, c'est une religion de nature pure. La 6e chose, la propreté nous donne la santé. L'impureté nous amène la maladie. Or, l'islam nous enseigne à préserver la santé. Jusqu'à ce que parfois, l'islam même laisse certaines obligations et nous pardonne certaines obligations pour préserver la santé. Il y a des obligations islamiques. Quand ça va nuire à ta santé, ou bien ça va retarder ta santé, l'islam pardonne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Fidèles serviteurs d'Allah, en islam, il y a deux types de purification. Il y a deux types de pureté. La pureté, la purification interne et externe. La purification interne, c'est de rendre propre son cœur, c'est de purifier son cœur de l'associationnisme. Adorer quelque chose d'autre, ajouter à Allah. C'est de purifier son cœur de toutes sortes de maladies spirituelles, telles que la haine, la jalousie, la méchanceté, l'amour de ce bas monde et l'amour des plaisirs interdits. En islam, la pureté interne est plus importante, je dis bien est plus importante que la pureté externe. Allah exactement nous montre dans le Coran, dans Surah Ash-Shams, l'importance de la pureté, de la purification interne. Allah nous dit Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire son âme. Celui qui a purifié son âme, son cœur, wallahi, celui-là, il a réussi. Et a perdu, certes, celui qui l'a corrompu, qui a corrompu son cœur, son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a dans le corps humain une chair. Lorsque cette chair est bonne, tout le corps suit. Et lorsque cette chair est mauvaise, également tout le corps suit. Le prophète dit cette chair, ce n'est autre que le cœur, l'âme de l'homme. Comment est-ce qu'on peut purifier notre cœur? Est-ce que c'est de l'eau, le savon qu'on va prendre pour laver le cœur? Non, non. Pour purifier le cœur, il faut écouter beaucoup le Coran. Il faut lire le Coran. Mais ça ne suffit pas. Lire, écouter, non. Comprendre le sens. Méditer sur les sens. Et également, faire beaucoup de doigts. Demander à Allah, Allah purifie mon cœur. Allah purifie mon cœur. Allah purifie mon cœur des péchés. Également, se répandre. Le péché que tu fais là, toi-même tu sais que tu peux revenir vers Allah. Tu as le choix. Donc, se répandre. Revenir vers Allah. Laisser totalement tous les péchés que nous commettons avec regret. Avec regret sincère. Et prendre la décision de ne plus y revenir. Parmi les choses qui purifient le cœur, c'est de s'asseoir avec les pieuses personnes. Les pieux, quand tu t'assois avec eux, tu écoutes les paroles, il y a la lumière dedans. Ça purifie ton cœur. Écoutez beaucoup les prêches quand on parle d'Allah. Écoutez la parole de la foi, de l'iman. Également, être sincère dans les adorations. Et faire tout pour avoir l'amour d'Allah et son prophète. Ça purifie le cœur. Le second type de la pureté, c'est la pureté externe. La pureté corporelle. Et pour cela, il y en a deux types encore. La pureté externe, il y en a deux types. Car il y a deux types de souillures qui atteignent le corps. Et il y a la première souillure qu'on appelle al-hadas en arabe. On va emprunter le mot. Il y a al-hadas et le second al-khabas. Al-hadas, c'est une souillure, une saleté qui n'est pas logique. C'est rituel, c'est spirituel. Ça atteint le corps. Il y a des états. Quand tu es dans ces états-là, l'islam dit que ton corps est sale. Bien vrai que nous ne voyons pas la saleté physiquement. Et c'est ce qu'on appelle al-hadas. Et al-hadas, il y en a deux types. Donc la petite souillure qui nécessite l'ablution, la petite, et la grande souillure qui nécessite la grande ablution. Inch'Allah, nous aurons l'occasion d'expliquer cela dans un sermon. Et il y a la souillure physique qu'on peut voir à l'œil nu, telle que les pipis et autres. Pour purifier cela, il faut laver avec de l'eau. Fidèle serviteur d'Allah. Pour purifier le corps, l'externe, il faut de l'eau. Que ce soit al-hadas, la souillure spirituelle, rituelle, que ce soit al-khabas, la souillure physique qu'on peut voir, il faut de l'eau pour nettoyer. Et quel genre d'eau? Quel type d'eau? C'est une eau pure et purificatrice. Quelle est cette eau qui est pure et purificatrice? C'est une eau dont
l'odeur initiale, c'est-à-dire de la manière Allah a créé l'eau là, quand on allait trouver l'eau pour la première fois, son odeur n'a pas changé, ni sa couleur, ni son goût. Lorsque l'eau reste dans sa nature, c'est cette eau là on peut prendre pour se purifier. Mais quand quelque chose d'externe, quelque chose de dehors vient rentrer dans cette eau là, si la chose externe là est pure, tel que le savon n'est pas sale, l'huile n'est pas sale, le parfum n'est pas sale, mais quand toutes ces choses là rentrent dans l'eau et ces choses ont changé, que ce soit le goût ou bien la couleur ou bien l'odeur de l'eau, l'eau reste pure mais elle n'est pas purificatrice. C'est-à-dire l'eau qu'il y a savon dedans là, on ne peut pas prendre pour faire les ablutions, la petite ou la grande. On ne peut pas prendre pour laver l'habit qu'il y a l'urine dessus. Mais lorsque la chose externe est déjà impure et sale, qui rentre dans l'eau, l'eau devient automatiquement sale. On ne peut pas prendre pour faire les ablutions, on ne peut pas prendre pour faire autre chose. Fidèle serviteur d'Allah, lorsque le corps des musulmans, ou bien son habit, ou bien son lieu de prière, il y a une souillure, une saleté qui atteint son corps, ou bien son habit, ou bien son lieu de prière, et si on connaît la partie fixe de cette souillure, il suffit de laver la partie, c'est fini. Voici ton habit qui est là. Il y a l'urine qui a touché seulement le bas. Ce n'est pas la peine de laver tout l'habit. La partie précise qu'on connaît là, on lave la partie, c'est fini, on prie. Mais lorsqu'on ne connaît plus la partie, ou bien que la saleté s'est éparpillée sur l'habit, il est obligatoire de laver tout l'habit. Lorsque quelque chose nous arrive, nous savons très bien que c'est une souillure, mais nous doutons, est-ce que la saleté m'a trouvé, ça m'a atteint ou pas? On prend de l'eau, on asperge seulement sur la partie dont on doute. Et le troisième cas, il y a une chose, que ce soit en liquide, dont nous doutons, est-ce que c'est propre ou c'est pas propre? Et ça nous a atteint, l'islam nous dit, c'est pas la peine de laver, c'est pas la peine d'asperger. Quelqu'un, dans la prière, il s'est rappelé, il est en train de faire la prière de As par exemple, il s'est rappelé que son habit est sale. Qu'est-ce qu'il fait? Il interrompt directement la prière. Il coupe la prière. Ce n'est pas permis de continuer la prière. Il sort, il part nettoyer la partie souillée et il revient reprendre la prière. À l'exception d'un seul cas. Lorsqu'il sait qu'en quittant la prière, pour aller nettoyer la saleté, l'heure de la prière va passer. Exemple. Quelqu'un, pour une excuse valable, il est en train de prier la prière de As à 17h45. Pourtant, le soleil se couche à 17h50 ou 55. Il s'est rappelé que l'habit est souillé. Le temps de quitter la prière, pour aller se purifier, il va venir trouver que le soleil est déjà tombé. Celui-là, il est permis qu'il continue sa prière. Avec la saleté, il n'y a pas de problème. Celui qui, après la prière, il s'est rappelé. Mon habit que j'ai prié avec là, il y avait la saleté dedans. L'exemple, la prière de Asr. Il a prié à 15h30. L'habit là, il y avait souillé dedans. Après, il s'est rappelé à 16h, à 17h. Le soleil ne s'est pas encore couché. Il va nettoyer, il reprend la prière. Mais lorsque le soleil est déjà couché, le soleil est déjà tombé, il ne reprend plus la prière. Sa prière est bonne, Allah lui pardonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be Allah. Ami Allah tando tando chola, mi manganya na ma diambolo. Kan ñu lafia, kan ñew diam. Tando be Allah tando chama, tando ñu mama, tando rakani. Me shira ka fati wala ma fo Allah clé ne ñon tala. Ka shira ka fa ko ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni ala ka kideni. Ala man ne makala ka baraka ke ka kishika ni na banka ana solmo ana jengo ani mo mo la bato fota sal kamama. Alo mi ko awli mana alama. Alo mi ko awli mana ala la aisra anye ala yansana jatila. Akana station fo ya sura ayre di alama. Ala ka jom fen folo min jigila kira kan. Kuma folo min jigila ala kira kan. Sura folo min jigila suratul mudaththir bala. Suratul mudaththir alele sura nani na min jigila kira kan. Sura folo min jigila ala kira kan alayhi salatu wassalam o le ka suratul alaq iqra. Sura flana suratul qalam nun wal qalam. Sura sabana suratul muzammil ya ayyuhal muzammil sura nanina o suratul mudaththir. Ala ye kira nyamarni femin do suratul mudaththir kono. Ala ko bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal mudaththir
ina min yɛrɛ datugu ni birifani ye kum fa anzir wuli i ka bagabali kɛ wa rabbaka fakabbir i k'i tigi ala bonya k'a kosuma wa thiyabaka fatahhir i k'i ka fani saniya wa rujiza fahjur i k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ nɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ma ani filanga fɔya nɔgɔ wala tamnun tastakthir kana fitinin di ka nata ka belebelea sɔrɔ wali rabbika fasbir i ka muɲu ka sabali ti ala kosɔn balima silamɛw ni bɛ aya 7 le nka an bɛ 4 ta yɔrɔ min na ala ko alakira ma wa thiyabaka fatahhir i ka fini saniya a saniya ka bɔ nɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ma silamɛya kɔnɔ kɛnɛmala saniya a sigili de kɔnɔna saniya kan ni kɔnɔna ma ɲɛ hali kɛnɛmayɔrɔ saniya a ma ɲɛ dɛ caman ka gɛlɛn ni aya in b'a yira n na ko silamɛya ye saniya diinɛ ye tiɲɛya diinɛ de k'i kɔnɔna ɲɛ k'i kɛnɛmana ɲɛ silamɛya tɛ diinɛ ye min ye nɔgɔ diinɛ ye min ye cɛjuguya diinɛ ye la silamɛya bɛ fɛ an ye cɛɲa silamɛya bɛ fɛ an ye saniya ni aya in fana ka yira n na ko lɔyɔrɔba de bɛ saniya ye silamɛya kɔnɔ fɛn min dɔ b'a yira k'a fɔ saniya ko ka bon silamɛya la a fɔlɔfɔlɔ seli ani seli sugu tɔw i n'a fɔ tawafu an bɛ munumunu min kɛ alikaba lamun na a tɛ ɲɛ saniya kɔ o kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam i n'a fɔ abu hurayra radiyallahu anhu b'a la ka ɲami a ko ala tɛ a dɔ la kelen ka seli minɛ ni kɔsɔ bɔra la ni a tigilamɔgɔ nɔgɔla ala t'i ka seli minɛ fiyewu n'i ma saniya n'i ma seliji ta i nana seli i selila ala le ye mais i ma seliji ta min kɛ ala t'a fɛ ka yira n na k'a fɔ saniya lɔyɔrɔ ka bon silamɛya kɔnɔ a filanan ka saniya fiɲɛya i tɛ saniya kɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ lajaba kaburu kɔnɔ ibn abbas radiyallahu anhu b'a lakalila a ko lon dɔ alakira alayhi salatu wasalam n'a ka sahabaw o bɛ tɛmɛna kaburu fila la alakira ko ka sahaba ma an ɲɛ bɛ kaburu fila na kɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔ o bɛ ka lajaba tasuma de b'o kan a ko fɔlɔfɔlɔ min n'ale tun ka sugunɛ ka taa yɛrɛ saniya filanan in ale tun bɛ mɔgɔw ka kuma yɛlɛma u ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na i m'a ye alakira ko alayhi salatu wasalam mɔgɔ dɔ bɛ lajaba kaburu kɔnɔ mun kosɔn a tun t'a yɛrɛ saniya fɛn sabanan min b'a yira n na ko silamɛya kɔnɔ saniya nafa ka bon ala ye mɔgɔ sanumaw mɔgɔ min b'o yɔrɔ saniya ala k'o tando a ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin ala bɛ tubibagaw kanu mɔgɔ min bɛ segin ka taa ala ma ala bɛ yɛrɛkun saniyabagaw kanu a naaninan ala kira ko alayhi salatu wasalam an ɲɛ bɛ saniya min na ten silamɛya kɔnɔ limaniya kuma min bɛ fɔ la ni ka limaniya tilan fila saniya bɛ kelen ta saniya bɛ tilan kelen de limaniya kow kɔnɔ a lɔrɔnan k'i yɛrɛ saniya tuma bɛɛ adamadenya yɛrɛ taganan le ye adamaden tabiya le an ka diinɛ min filɛ nin silamɛya a dun b'a ɲini an fɛ an ye kɛ adamaden ka lasali kan ka kɛ mɔgɔ sanumaw ye a wɔɔrɔnan min y'a laban ye saniya bɛ kɛnɛya latanga n'i ka sanu tuma bɛɛ bana dɔ bɛ a t'i sɔrɔ nɔgɔ a bɛ na ni bana caman ye ka sɔrɔ silamɛya ka ɲini an fɛ ko an y'an jija k'an ka kɛnɛya tanga fo ka taa kɛ tuma dɔ silamɛya kɔnɔ jagoya fɛn dɔw bɛ yen batu dɔw bɛ yen silamɛya b'a bɛn ka bɔ i kan yasa k'i ka kɛnɛya tanga balima silamɛw silamɛya kɔnɔ saniya sugu fila de bɛ yen kɔnɔna saniya ani kɛnɛmala saniya kɔnɔna saniya k'i dusukun saniya ka bɔ filankafoya ma a dɔgɔnin n'a bangeni bɛɛ k'i dusukun saniya ka bɔ dusukun banaw ma dusukun bana ye jumɛn de ye kɔnɔna juguya ɲangoya hasidiya ka mɔgɔ ka tɔɔrɔ o le miiri ala ko kuranɛ kɔnɔ ka dusukun saniya nafa yira n na a ko qad aflaha man zakkaha mɔgɔ kisila mɔgɔ min y'a ni saniya mɔgɔ min y'a dusukun saniya walayi ne le kisila mɔgɔ bɔnɛna mɔgɔ min ka ni nɔgɔ ala kira ko alayhi salatu wasalam ka kɛnɛya yɛrɛ dusukun saniya ka nafa yira n na ala kira ko adamaden farisogo sogokunkuru dɔ b'a kɔnɔ i ɲɛ bɛ adamaden farisogo la ten sogokunkurunin dɔ b'a kɔnɔ n'o sogokunkurunin ɲɛna farisogo tɔ bɛɛ bɛ ɲa n'o sogokunkurunin tiɲɛna farisogo tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ ala kira ko tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye dusukun de ye o ye nin de ye ɔhɔn an bɛ ɲininkali min kɛ sisan o an b'an dusukun saniya cogoya jumɛn yala an bɛ safinɛ de ta ka omo ta k'an dusukun ko wa la a tɛ kɛ ten dusukun bɛ saniya ni mun ye ka kuranakalan kɛ ka kuranakalan lamɛn a ma ban dɛ ka miiri a kɔrɔ la ka tagasi a kɔrɔ la i ɲɛ ta kɔrɔ a dan ye a kalan in ladala i ka kɔrɔ ɲɛɲini k'a lɔn ka tagasi n'a ye a fɛn filanan ka dugawu caya
ala ndisku sanya ala ya famma jurumun min ben justa a sanya ka bola ka tubi ka tagalama abe mo sanya bi justu sanya ibe tubi ka bon ika jurumu bela jelma ka nimisa yere la ka tige kanya konte sigi jurumu matugo fami mi adama den justu sanya adoy mi ye ka si monmo kerefe ni ka mo do lon ko kasa abonmo monmo fe to ba sigi nay aka baro la aka kuma noro bala bi sigi sanya ka wajulu kan ulame ka limana kuma ulame kan jija ka an justu sanya ka konna be ablan justu na na me ala batuke amake ka ala yere kanu ani kira kanu ni balma salamaw ni tuye konna sanyale nga kenemala sanya ka farso sanya kika fani sanya kika seliro sanya sugu fulale fana sabu nogo sugu fulale be ke adama de farso la ika fani na wala me ka seliro la anno sugu folo abe fora kono ko al hadathu nogo ye dina nogoli bi mana dina le ko i farso nogo ni no ta tise ka ira ka fo nogo fulale ni la wote dina le ba fujina o koni ni ki soro nogo bi farso hal ni nyate nogo la abe fo le ko al aflana abe fo ma al khabas o ye nogo mese ka ira ina fo sune ina fo kabne ina fo dlo ina fo jeli olu be ira abe fo le ma ko al khabas nunu flashi te sika nye fuka jile ke ka sanya hadasu nogo ale be tlanga ta tlaro fla a fitini be abreba be a fitini ole be selji jago yakan abreba ole be jina ko jago yakan nala sona amna futball do kere ga kuma ko nga nogo jati ina fo sugune ina fo jele ona nyona o mimbe kay faso la ika fani ne ka seliro la o sanya jago yale o fana be ken jile ni no kele ka famina misala boloma a yoro lona a yoro kerengerena ama yereke ibo yoro ndron ko abana ika fani flani sugune bona asenda dron be kan ama sekibe fani bebo kata ko la sugune yoro dron ne ka ko abana fani sanyana ngana yoro le malon a yoro kele malon tugu wala ma yereke la fanna o la be fani bebo jago ya ni fendo sela ima ina fo jima fendo ire ka lon cho nogole iboko mais ni sigala est ce que cela ma wala mama sema ebe jike itela donc ka fufu kan ola isigala le yala a cela ma wa masema ebe jike itela ka fufu a yoron kan don ni fendo sela ima ile re malon fen ka san wala mama san sharia ko ita ko ite ju fufu kan a to te dron o ko fe ni mo mi tora selida i hakri jigla ko a na fani mo wonde suguna tumala ebe selin tiga yoroni be kataka suguna yoron ko na yoron lonne na ma lon ibe fani yelema ebe na seli kan selin chena nga na talake ka fo ni lo kube bo sella kataka fani sanya ka segi kana sella wati beteme ni sala bolma mo min lonzora do koso ina fo voyage ina fo banana nyona ale be lancer sella 17h45 kaso klebe ben 17h50 wala ma 55 ale hakili jigila na ko be bo sella kata fani sanya ka segi kana seli damne klebe na be ni klebe na lancer wati tamana sharia ko yeti yamo be seli ni no ni bashi fo itala momin ale klana seli la peu kaso ka longa fo ja no to minga fani na ina fo mo me lancer c'est la 15h30 aklana 15h30 seli la kaso hakili jigila 16h wala ma 17h ko no to be fani na abe no ni sanya ka segi seli nka nga na soro wakati temena misala boloma aka lancer seli 15h30 ni fani mi e fani no la 18h ka ko abe fitri seli hakili jigila sisa o yoro na be fani yele madron wala maka no yoro ko na te segi seli nka muna a wakati temena ala ka fabia jama ala ka baran waye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Nous avons un frère infidèle de la mosquée qui demande les doigts aux fidèles musulmans. Allah a éprouvé son épouse d'un mal de ventre. Donc ça fait longtemps. Jusqu'à présent, ça fait longtemps, ils ont problème d'enfant. Donc il m'a chargé de demander la doigt aux fidèles musulmans. Que chacun d'entre nous, sincèrement, fasse des doigts pour ses frères-là, Inch'Allah Ta'ala. En balma dobe, a kongani islam fait ka doigt kai, Allah la gravi, kam sol la gravi, qu'on a bana dobala. Kala wati jambo san de ko rek la problème ni. Ko ka do islam bla jëm fe. Al baraka hamna ko no. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa ala ali Muhammad wa sallam. Nous avons reçu ici même dans notre mosquée une délégation de l'association de. Donc, ils sollicitent une aide auprès des fidèles musulmans. Donc, ils ont demandé